سمجھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو شکل آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دراصل دائرے کی شکل ہے۔ دائرہ عام طور پر ہم اگر دیکھیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کے کئی اشکال ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ گول جو شکلیں ہوتی ہے وہ دائرہ کہلاتی ہے۔ اگر ہم ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی مثالیں دیکھیں تو بینگل یعنی چوڑی ہو سکتی ہے، رنگ ہو سکتا ہے، یا اگر ہم دیکھیں تو ہماری پلیٹ ہم جو روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی گول دائرے کی شکل بنا سکتے ہیں اگر اس کو۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو کوائنس استعمال کرتے ہیں ہم جو گول، وہ بھی دائرے کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر میں نے ایک دائرہ کھینچا ہے اور اس کا ایک پوائنٹ لیا ہے، اس کے درمیان میں ایک پوائنٹ لیا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس پوائنٹ اور اس فگر کے ذریعے اس کے تعریف کو اخذ کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں تعریف کیا ہے۔ مستوی میں ایک متعین نقطے سے مساوی فاصلے پر واقع تمام نقاط کا سیٹ دائرہ کہلاتا ہے۔ متعین نقطہ دائرے کا مرکز کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے یہ ایک متعین نقطہ ہے، اس سے مساوی فاصلے پر نقاط کا کچھ سیٹ کھینچا گیا اس طرح، تو وہ جو نقاط کا سیٹ ہے وہ دائرہ کہلاتا ہے، اور جو متعین نقطہ ہے وہ دائرے کا مرکز کہلاتا ہے۔ عام طور پر ہم مرکز کو او سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس مرکز او سے اگر ہم کسی بھی جانب اس کا فاصلہ معلوم کریں تو مساوی حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر میں نے ایک اور دائرہ کھینچا ہے اور اس کا مرکز ہم نے او لیا ہے۔ او سے ہم نے ایک خط کھینچا ہے جو دائرے کو مس یعنی ٹچ کرتا ہے، اور اس کا نام یہاں پر اے دے دیا ہے جہاں پر وہ ٹچ ہوتے ہیں، یعنی او اے۔ اب یہاں پر ہم ایک تعریف پھر سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرکز سے دائرے پر کے کسی بھی نقطے کو ملانے والا خط، یعنی مرکز سے دائرے پر کے کسی بھی نقطے کو، یہاں ہو سکتا ہے یہاں پر کہیں بھی ملاؤ، تو وہ خط کیا کہلاتا ہے؟ وہ خط نصف قطر کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس شکل میں او اے ایک نصف قطر ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک اور دائرہ لیا ہے، اس میں ہم ایک خط لے لیتے ہیں، یعنی ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں جس کا نام ہم نے اے دے دیا ہے۔ پوائنٹ اے سے ہم ایک لائن کو ڈرا کرے ہیں، اور وہ جو دوسرے طرف اس کو ٹچ کرتی ہے اس کو بی لے لیتے ہیں، یعنی اے بی۔ اب یہاں پر اے بی یعنی ایک خط ہے جو دائرے کو دو جگہ پر مس کرتا ہے، یعنی ٹچ کرتا ہے۔ دائرے پر واقع کسی دو نقاط کو ملانے والا خط وتر کہلاتا ہے، یعنی یہ دو نقاط کو ملا رہا ہے خط، یہاں پر پوائنٹ اے ہے، یہاں پوائنٹ بی کو ملانے والا جو خط ہے وہ دائرے کا وتر کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہاں پر ہم نیکسٹ اور ایک تعریف کو دیکھ لیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک دائرہ کھینچا ہے اور اس کا مرکز جیسے کہ او ہم نے لے لیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک خط ایسا کھینچا ہے جو دائرے کے مرکز سے گزر رہا ہے اور دائرے کو دو نقاط پر یعنی وہاں پر ٹچ کر رہا ہے، وہاں پر ایک پوائنٹ، وہاں پر اختتامی اس کے دو نقاط ہے، اور اس اختتامی نقاط یعنی اے اور ایک ہم نے بی لے لیا ہے، تو ایسا خط خطر کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ایک خطی خطا جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے، یعنی ایک کوئی بھی خط ہو سکتا ہے خطی خطا جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے اور جس کے اختتامی نقاط یعنی جو اینڈ پوائنٹس ہے وہ دائرے پر ہوں، یعنی وہ باہر کہیں نہیں ہوں، دائرے پر ہی ہوں، یا ہم اس کی تعریف ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا وتر جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے۔ یعنی پچھلی فگر میں ہم نے وتر کی تعریف اخذ کی تھی، تو وتر کی تعریف یہ تھی کہ وہ دائرے کو دو اختتامی نقاط ہے لیکن وہ مرکز سے نہیں گزر رہا تھا۔ یہاں پر اس میں ایسا وتر جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے خطر کہلاتا ہے۔ تو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطر بھی ایک وتر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مرکز سے گزرنے کی وجہ سے ہم اس کو ایک اسپیشل نیم یعنی خطر دے دیتے ہیں۔ یہاں پر اے بی ایک خطر ہے۔ چلیے ہم نے ایک اور دائرہ لیا ہے، یہاں پر اس کا مرکز او ہم نے لے لیا ہے۔ اب یہاں پر محیط کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دائرے کی لمبائی یا دائرے کے اطراف کا فاصلہ دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ یہ دائرہ ہے، اس کی جو یہ لمبائی ہے، یہ پوری لمبائی اطراف کی یعنی اس کا فاصلہ جو ہوتا ہے وہ دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے
एक निस्फ दायरे को लिया है। निस्फ दायरा, दायरे के दो निस्फ खुतरों के दरमियान का मुननी हिस्सा खौस कहलाता है। यहाँ पर देखिए आप OA एक निस्फ खुतर है, यहाँ पर देखिए OA और OB दो अलग अलग निस्फ खुतर है। इनके दोनों का दरमियानी हिस्सा यानी ये जो ब्लू कलर का जो हिस्सा मुनहनी टाइप का आपको नज़र आ रहा है, इसको हम खौस कहते हैं। खौसें दो किस्म की होती है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। एक छोटी नज़र आ रही है, एक बड़ी नज़र आ रही है। दायरे का वो मुनहनी हिस्सा जो दायरे के निस्फ से कम हो, खौसे असगर कहलाता है, यानी छोटा हो निस्फ से, वो असगर कहलाता है, खौसे असगर। दायरे का वो मुनहनी हिस्सा जो दायरे के निस्फ से ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर का है, वो खौसे अकबर कहलाता है। अब यहाँ पर हम खुतर और निस्फ खुतर के दरमियान में रिश्ता जानने की कोशिश करेंगे। एक दायरा ले लेते हैं और उसका हम एक मरकज़ यानी O ले लेते हैं। यहाँ पर O से हम एक ख़त खींचते हैं एक जानिब और उसका नाम A दे देते हैं, यानी OA मसावी एक निस्फ खुतर हो गया। और फिर हम दोबारा O से ही एक और ख़त खींचते हैं जो उसके इधर जानिब खींचा हमने और उसका नाम OB दे दिया। यहाँ पर OA और OB दो अलग अलग निस्फ खुतर है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर AB एक खुतर है, तो हम इस फिगर के ज़रिए ये अक्स कर सकते हैं कि निस्फ खुतर मसावी होता है खुतर बटा हुआ 2, यानी OB मसावी होता है AB/2 या OA भी मसावी होता है AB/2, यानी खुतर निस्फ खुतर का दुगना होता है और निस्फ खुतर खुतर को 2 से तकसीम करने पर हासिल होता है। अब यहाँ पर हम सिंपली दो सवालात हल करेंगे ताकि आपको खुतर और निस्फ खुतर के दरमियान में जो फ़र्क है, जो रिश्ता है, वो मालूम हो जाए। अगर एक दायरे का खुतर 20 मीटर हो तो इसका निस्फ खुतर क्या होगा। यहाँ पर इस फिगर को देखिए आप, AB यहाँ पर दिया गया है जो कि खुतर है वो 20 मीटर है, तब इसका निस्फ खुतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको सिंपली हाफ़ कर देना यानी उसको आधा कर देना होगा, क्योंकि निस्फ खुतर खुतर का निस्फ होता है, इसलिए हम 20 को जब 2 से तकसीम करते हैं तो हमको 10 हासिल होता है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। अगर एक दायरे का निस्फ खुतर 5 सेंटीमीटर हो तो इसका खुतर क्या होगा। यहाँ पर इस सवाल में खुतर निस्फ खुतर दिया गया और हमको खुतर मालूम करना है, यानी यहाँ पर निस्फ खुतर दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं खुतर निस्फ खुतर का दुगना होता है, इसलिए हम निस्फ खुतर को 2 से ज़रब देते हैं तो हमको जवाब हासिल हो जाएगा, यानी 5 निस्फ खुतर है तो खुतर इसका 2 पंजे 10 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो इस वीडियो में सीखा है इसकी जांच कर लेंगे कुछ पॉइंट्स के ज़रिए। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है खुतर भी होता है, यानी खुतर एक वितर ही होता है, लेकिन ये मरकज़ से गुज़रने की वजह से इसको हम खुतर का नाम दे देते हैं। दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। अब यहाँ पर दायरे में कई वितर खींचे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वितर होगा वो ज़ाहिर है कि सेंटर में से गुज़रने की वजह से वो सबसे बड़ा होगा। तो अगर जब सेंटर से गुज़रता है कोई वितर मरकज़ को टच करते हुए तो वो उसका खुतर कहलाता है। एक दायरे में निस्फ खुतर खुतर वितर खींचे जा सकते हैं, तो हम लामहदूद खुतर निस्फ खुतर और वितर खींच सकते हैं। किसी भी दायरे में खुतर और वितर की निस्बत होती है, जैसे कि हम जानते हैं खुतर निस्फ खुतर का दुगना होता है, तो यहाँ पर इसकी निस्बत भी अगर हम देखें 2:1 होती है। एक खुतर में होते हैं, एक खुतर में 2 निस्फ खुतर होते हैं। दायरे का खुतर दायरे को इसमें बांट देता है, यानी 2 निस्फ दायरों में। हम आम तौर पर निस्फ दायरे को नीम दायरे भी कहते हैं। चलिए हम एक शक्ल देख लेते हैं और इससे कुछ चीज़ें अक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस शक्ल में मरकज़ दिया गया O और एक ख़त खींचा गया O से A की जानिब यानी AOA, और एक ख़त दिया गया OB। यहाँ पर OA OB दोनों निस्फ खुतर है और यहाँ पर AB जो है सो खुतर है। यहाँ पर वही पूछ रहा है इस सवाल में OA या OB मसावी डैश यानी निस्फ खुतर, और यहाँ पर AB मसावी डैश ये होगा खुतर, और लास्ट में अगर हम देखें O यानी O यहाँ पर हम दायरे का मरकज़ उसको कह सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने कुछ फिगर दायरे के और उसके खुसूसियात उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को इस शक्ल में बतलाया है, जैसे कि यहाँ पर वितर है,
خطر ہے، نصف خطر ہے، مماس ہے، خطا ہے، خوص ہے، نصف دائرہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم بیسک چیزیں کچھ جان چکے ہیں۔ ہمارے آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے متعلق مزید معلومات خطا کے بارے میں، خوص کے بارے میں، نصف دائرے کے بارے میں، ان کے رقبے کے بارے میں، ان کے محیط کے بارے میں تمام کوشچنس کو فارمولے کے ذریعے بالکل ہی مختصر انداز میں حل کرنے